Samangken nampon napolong ben orang seika kerong sebekal dadi embung kacong mantan anyar mun saya babar lain laguna ngucak sambi marocong ki neku dong pentong lain mun nikah celaka mantan anyar iki napa nggih ko mantan anyar sampera anyar pokol peto mate temar ko mantan laju ko dunga laju mangke abda pakun tak pa makin meja nih kene huk setengah meter kali 2 meter nih kene kene lagi bini akor enggak mantan anyar deh dak remes teh dunga kak ya dak remes deh ya dak remes cara kak dak remes deh ya kakek jatah sengko ibu boy cak gelak mak njek tepak kari ngapa kaki huk maksud tas laki jatah si bini ngampar lama ibu nya ku dak remes bagi sampai apa cak macem banyak habib dekinya kuku lah bila tu ni ben yang ibung deda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. أما بعد, ulamauna al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara istimewa para habaib sehadir, ajunan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Habib Alawi Al-Kaf, sesangat beten kaula cintai, beten kaula amul ja'aki. Ajunan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Habib Zain Ba'abud, juga sangat beten kaula cintai, beten kaula ngagungaki. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Syamsuddin sedari Bangeran, juga beten kaula hormati. Ajudan semulja Kiai Muhammad Bakir, juga beten kaula ngagungaki. Tak kalep ajudan semulja Kiai Abdul Rafi, ajudan semulja Kiai Ahmad Muaffa, ajunan Kiai Muhammad Hasan, terjukan tak kalep ajunan Kiai Umar Faruq, bendet seteja para kiai, seteja para guru. Nu'un sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dah ke asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran tisaipun, senyepoi dusun, senyepoi kampung,
secara khusus sahibul farah was surur wa sahibul manzil iki kadinto bapak marjuki sekeluarga sekadima kesempatan mangken abadaaki acara walimatul arus seekemit kelaben pengajian marabu para kiai marabu para guru seteja boleh datang ke hadir kelaben niat ngemis doa barokaipun untuk mantan sekedua. Percukan saja hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya mulyaki Allah. Alhamdulillah kaula sareng ajunan sareng Allah kesempatan mangken takdir alengki apolong kenangan sesangat mulja karena mangken termasuk majelis zikir asareng kalaban orang-orang saya mulyaki Allah, para habaib, para alim, para ulama. Acara sesangat mulja ki kadinto walumatul arus. Semoga kemuliaan ben kasayan kak dinto beni cuma itunya bisaos tapi bisa kasanggo ngaduk dek ke Allah kalaban catatan saja sehadir termasuk ahli swarga. Salawat ben salam moga tepa dek junjungan baginda Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak bima kuste kanjing Nabi ampun afak takaula ajunan dari petang putu eki bakater ang ilmu minat zulumati ilan nur sekalaban ilmu kak dinto kaula sareng ajunan bisa abita aki antara hak ben sebatil antara saya ben setak saya antara bener kelaban salah sehingga ketika kaula sareng ajunan bisa abita aki ben bisa ngamalaki maka insyaallah kaula sareng ajunan termasuk orang-orang sebecere selamat etunya insyaallah sampai di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pakun peteti orang sefajar amin Allahumma amin benyereng anyo ondak ke Allah semoga kaula sareng ajunan tak pangnyimpangah tak ke peke dari jalan pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih samangken Bapak Ibu hadirin kaula sareng ajunan beda situng zaman sezaman kak dinto ketika diteliti dari beberapa hadis-hadis baginda Rasul mungkin ni kecubaan ni keampun berdekapi. Dulu Rasulullah menyatakan sayati zamanun ala ummati budian bekal datang katang umat. Pada hadis yang lain Rasulullah menyatakan simfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua kelompok dari ahli neraka lam arahuma. Engkau tak teman ngatela kita ada zaman Kanjeng Nabi mungkin berdekapi. Bahkan ada salah satu hadis sehadis kak dinto oleh sering al-Imam Nawawi bin Umar al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi ajabu sittatu asya hunna gharibah fi sittati mawadi. Bada 6 perkara semun menem kak dinto apolong ben 6 selain maka kak dinto nyataaki sareng Kanjeng Nabi gharibun atau aneh. Kalau Imam Nawawi ngertiin hadis gharib kak dinto ai ba'idatun anil munasabah tak pantas. Bahkan di akhir hadis Rasulullah menyatakan innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah. Mun semenem ni ka apolong kalaben menem selain maka bi Allah tak kira etengalin kalaben paningal rahmat ya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Lemenem ni kapan ikir pikir mungkin ni kebeda kapi yang menter kulaben ajunan selamatan amin Allahumma. Yang pertama Rasul menyatakan al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid kak dinto bekal aneh, masjid ni ka asing, masjid ni ka tak pantas, masjid ni ka tak lebur. Fima baina qaumin la yusalluna fi. Mun masjid ni ka bada tengah-tengah kaum, sekaum ni ka tak toman entar tak toman abajeng dek ke masjid. Hadis ni kemuningan kangen lambak kira pikiran masa benda masjid tak entar ya orang. Setan pun tenah Jumat sekalian entar, setan pun tenah paksaan sekalian tarawih. Meskipun tarawih kula ben sampean nyari imam sepaling kencang. Nggih. Bener kerabung dedek make packaging pada. Ada apa me agila? Ijaklah kardus na packaging ke bela apa dia? Cak dengan satretanan bendina dia. Aslina packaging. Yang bulan ring Madura ni kemun bedeh nyamak lebih dari telok bitong na terapos petiti telok Telaga Biru Tabiru Tambelangan Belengan Surabaya Sorbejo Pau Kecing ya mah dia ki pura
Ning terus sakit kok pacul ben sandal di dajar. Seten punten nama kipasaan di ke masjid kula ben sampean iki napa ki? Teka cangkik purun nyari imam sepaling kencang. Makanya lakar tarawih ini kula sering ngebela iman kaman lakar selangkong saya pademang. Nggih. Kecuali keng makmuman ni ke mahsur. Artinya lakarlah sekelompok lakarlah nikah kiye mun imam banyak nikah idza amma hadakumun nas falyukhaffif japun kanjing Nabi saya ngak mun ngimamin enyak banyak orang pa enteng cok terlalu abid cok dengan dari maurib pasti baca surat An-Naml oke bah toro kadang bah malak lagu Mekkaan alhamdulillahi rabbil alamin tarawih lagu Mekkaan Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin ibu di pah ngucap billahi ku malam tak abali kiai itu baca macam-macam assalamualaikum kari telok iki makanya japun kanjeng Nabi fal yukhaffif pa enteng benih pegancang bu kencang kelero kia justru mun kencang ni ke benih karo kelero tak sabo aja kakak oke yang kula nemuri bari di Facebook ki pasaan lebur engki Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah amin malaikat pahat aja dah rumah kayak etoles hari itu malaikat situ nyampit tapok kaki kecolong mari je beri jalan iki sponsor lebar ada kamu berdiri ngajalan mantan ajalan tina aki sapi datu ni pokong penceramah ni mun kemantan kalah kapi nikai budak iku lah tak budak nikah kalam pika aja erok cak engak korong etek nikah mun kiba ke pasar banyak online iki mulai dia baru mangke kul erok nangkin kiba aki dia mantan dia cak gelan ni kan tak tahu kan cuman cak lagar lah mantan iki tinggal Allahumma sholli ala Muhammad lain ke ngampong ke mantan sampai ke tujuan nakala geding mantan ni kiri gula ni untung gula koros cak lembuala tak buat dia hunding mantan makidung tedungan bisa zaman cak selain ngampong ke mantan tengki makanya mantan ni termasuk orang sengibah narik kefokusan keng cuman mantan tibi mungkin nikah dekkah manyamanan sebenarnya ni bisa saja tak terasa nggih makanya kanjeng Nabi ini kaijulukin ya arusal khafiqoini manusia seteti mantan dua alam kanjeng Nabi ini kaikabala pada bi mantan anak pemi ikabala pada bi mantan mantan ni kesenarik kenyamanan makin banyak banyak gara-gara mantan bedekok sapeh gara-gara mantan bedesek pote gara-gara mantan bedececen tapi mantan tibi tak terasa apa karena andi lemper tibi deki caglak lemper tibi donat tibi jadi seteras sekula bi sampian seni ke kanjing Nabi gara-gara kanjing Nabi alam ekobayaki gara-gara kanjing Nabi swarga ekobay bumi ben seesen ekobay keng kanjing Nabi justru tak kasokan dek kenikmatan dunya karena kanjing Nabi andi kenikmatan selebih raja iki kak dinto apolong sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala iswarga mangkana itunya kanjing Nabi tak kasokan kelaban kasayan dunya nggih jadi ngampong ka mantan kapi mun mantan lebur pegelak dem betul kang foto ni tak ada lah cak gelak plus ceplos ni kau paju ni kan di lampu na mantan ni cak mantan ni ke bini karo cukup kantus saya foto cak maki ke dalam ceplas ke dalam keluar foto ceplasan boleh kula elang kerole setengah jam haram maki situ ngadak mutu sekali kasep wani kowe wani kocak foto Allahumma sholli ala Muhammad debakkan di magelang ngelang aku debakkan terawian gelak gitu jadi masjid setan punten yentaren ketika setahun sekalian ini apa ki terawih makanya pun ki puru mak le orang ke masjid nikah andi ate demang usaha aki aja ngapa demang kia cek dengan mau ripah nama surat An-Naml Bismillahirrahmanirrahim
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Jek mari apa jeng mbapah jelek kai mamacong sorata pergi puru rojong ada datang lah terus lah foto boleh pokok tak tegak ngeres cambu saya fotonya terus apa cak kelah deki foto nama tak loros mah pokok tukang syuting tukang foto tahu lihat kelah mana kelah foto na lopot pah mantan nai langce tak kedekejak dengan aku ni terus ni kamu pergi foto tak ni terus sakit saya pidato ni kecak dengan pah ngebes kementan kapi on mari okey puan foto dekik boleh Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ada remuk ku tak foto lagi ya keng pai perang kita pun angang ngak aja sampai kiamat kurang 2 hari angang ngetok je baik beliau colong tat holil lebar ko beliau pun ada genteng rotai foto Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad boleh jadi Rasul menyatakan al-masjidu gharib masjid nikah aneh masjid nikah asing ketika masjid nikah Taifah jeng ni lambat tak ada masjid Taifah jeng ini makin 2000 selekor banyak kah banyak tak banyak masjid Taifah jeng ni itu rejanaman keng muni coba sambian pagar kunci labengai gembok ibrik bacaan di luar masjid ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan. Ingat mungkin PPKM tak temu bila sama aja ni dari boring tanggal 2 Agustus dari tanggal 2 diperpanjang sampai tanggal sangat diperpanjang boleh sampai bila sampai tanggal 16 kulaku perpanjang boleh sampai kiamat kurang 3 hari yang mentir selamat tu kuliban sampean amin Allahumma dan hula mulai audit baru makin ni kepada masjid kunci ni kala ekin abangki kuliban sampean ni kata oleh bugo tak oleh menentang pemerintah yang zaman kuliban sampean setan punten bedegi ro bede perasaan cemburu ya ti ana apa mi masjid tutup nggih ekin abangki pelamba tak ada masjid kunci ni baru makin ontong yang matura masjid ni kata aning kunci mana saya kunci aja masjid dedak lah bunga ontong ni ke matura mun dicoba kan kunci kapi lah bunga pagar gembok dina aja dah pagar ontong yang matura sehingga matura Jumat pakun coba ni ke Jumat mangken perei ku lebih sampian atoro pemerintah ni ke atoro tapi ku tu paham bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq mungkin pah esoro maksiat ka pangeran ku leban sampian tinggal mungkin roja Jumat dah siapa tokar be iki na bangki mencerbi Allah tulia lastari ni kapi amin Allahumma lah makanya walan taradan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum orang-orang di luar Islam tidak akan pernah ridho tak kira nengeneng mun tak teka kaula sareng ajaran orang Islam kapi norok dak agama seta agama bener nengeneng reng kafir ni kemun mancor masjid buk maki gula ajarok mun madrasah poropu reng pun dedak atau kara kapi tapi bunten masjid pun perlu beri sombangan makle raja madrasah beri bantuan makle sajen genteng madrasah nak keng madrasah genteng masjid raja usaha akidah remana kana makle tak sekolah 2 tahun makin nak kana tak sekolah terus sekolah pakai daring ngangkui HP jadi dengan nak kana gini beri HP pah lagi paket setelah tak sekolah main game tak ambu sekali gini apa ki HP ni kebenik yang tak bahaya kula setiap pidato iman kaman HP ni kebahayaan raja banyak orang lakar kabin markeun HP keng banyak saat telak markeun HP ni bu gini apa ki gini apa ki mengkula ban sampean tak bisa ring nyari ngoku macam mengki kula sering ngabala iman kaman sampean andi putra bini yang miliki HP ketika dintok sabak ilmu kamar ikunci mun parlo kunci asak bi sampean keng mun ilmu kamar nekuk HP katini kamake beda ilmu asli na luar putra sampean bu macam ni kamake pes bisa ngirim kotang kak saborak ni ke bahasa kasar tapi jujur mun tak lero beni karo kotang kamake ese ni kere makiki ya bini
mi tahu kula tu mana kirimin ya jangan gula papan tak kaya nak kanak je itu mau cak gula lampu cerah mai kirimin ngak dia bingung gula buka haram tak buka eman arah apa mi agak tak lebur mun sampean amun tak lebur nagin vaksin berarti sara sampean Kanjeng Nabi ada bu khuffatin nar bis syahwah dan jalan ke neraka ni kenapa pasti senang mungkin apa ngki iki napa ngki putrana sampian beda ilmu kamar nekuk HP katine kamake beda ilmu kamar make kunci lah bengah keng mun HP ni ke saya tekuk beda luar putrana sampian ka tak mun lamba tahun 2000 make landi HP tak bahaya cek karo SMS-an hai lagi apa lagi SMS-an sama kamu ya udah ya jangan dibalas ini SMS terakhir aku apa mi tak banyak SMS mun SMS kan banyak separuh tag hilang si bisa kirim paling ngepol ngirim kemper kembang kirim mangken malam Senin sedap malam Jumat makin maksiat melas mun lambat keng mun mangken macam benih karonel pun HP ni mangken bisa face to face bisa atau muak bisa video call tapi mangken ni benih karo suara muak atau muakan engki mun karo muak ni saya papadang ku mun pas leer papadang dia engki mun karo leer mungkin ini ngerti yang dinak bahasa ada je maka nama terselamat takapi nak foto kaula ajunan amin Allahumma amin Allahumma dulu tidak ada masjid itu yang tidak disolati tak ada masjid ni kayak bojo ngaki kapi lambok mungkin ni baru ada masjid itu tutup ontong yang matura nikah ada masjid ditutup alhamdulillah coba ni ke sekolahan ni ke kapi tutup 2 tahun sudah ontong yang matura kiai kal mengkal rojak masuk bekun masuk ontong yang matura ni ke lebun kal mengkal tak boleh beda kerumunan kapi ku beda prokes deh kutu beda masker kutu cuci tangan ntar ke pengajian cuci tangan jangan akan tak beco yang cuma tinggal kiai si mengkal ke lebun si mengkal itu akhirnya menteri masuk surga kapi amin mencerlanceng umur amin mun si maksiat bisa mengkal masa aku depan sampean salah koto ati kata mengkal mun sabu-sabu tak begitu ngetek pakun dan banyak dari luar negeri ke Indonesia bahkan etonan yang dikirim mun si maksiat bayi mengkal masa sebagus tak bisa mengkal lagi apa lagi mencerbi Allah jaga benih peselamat amin al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi masjid ni aneh mangkana malam Jumat malam telasan Idul Fitri Idul Adha kalau di Madura aman keng mun saya jawab tak boleh berkerumun gara-gara tak boleh berkerumun akhirat tak boleh takbiran keliling tak boleh masjid tak boleh keng mun saat takbiran man nyaman suaranya masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar siapa cek nyaman karena teguh ke masjid orang kata ada HP neto pengagi kami ya HP neto saya masuk surga ku legu orang kata cari bung dedek orang kenapa kok demikian dengan alasan tidak boleh berkerumun ibadah mulai tak ada mungkin apa mungkin pengajian tak boleh masjid tak boleh entaren malah lebih anyar hari libur nasional yang bertepatan dengan PHBI peringatan hari besar Islam digeser 1 Muharram digeser ke tanggal 2 bahkan rencananya nanti tanggal 12 Rabiul Awal nikah hari libur digeser ke tanggal 13 punten tak kapir geser tanggal keng cuman mau tanggal kayak geser kuleban sampean lambat tanggal 1 Muharram nikah ngatamaki Quran di bering tak bisa apa karena kantor pakuna lakoh tetih seharusnya kapirat tak lakoh ibadah karena alakoh tak bi nanti tanggal 12 Rabiul Awal pada kau tu lambat ni kamu tanggal 12 kapi ni keacocokan dan ring bunda dek coba ni keamolotan ku tak bisa apa tak prei baru prei tanggal 13 lebih ni cocokan ya tinggal nama molotan bagi bulan pasal apa kak engki yang cuma cari ngutur kan beda cocokan ni artinya nama 13 ni kata cocok kelahiran kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi lahir tanggal 12 mencerbi Allah kauluban ajunan Madura dan sekitarnya irak sa'i jaga saran Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma luar masjid dikunci Madura mencerbi Allah berselamatan amin Allahumma sehingga kaula ajunan tak pangnyimpang tak sampai sakalaban masjid
karena kula ben sampean ni kebingkengan perlu pertolongan masjid karena pun ulama masjid ni merupakan salah satu kendaraan fi yaumil mahsyar. Kula ben sampean budian ni keneng arah mahsyar nang siratal mustaqim macam sirat ni bada pada ben kelap napor bada orang ni numpak sapeh kula ben sampean sampun entar ke masjid insyaallah numpak masjid amin. Oh tak ke masjid lo tuman entar king masjid lambat saya bangun nyumbang pada numpak masjid kia numpak idim mah tergantung sombangan nah mun nyumbang sejuta nang bayi maman pun ada roh mun 500 nengi tengah bang tapangan mun 100.000 yang dari bang labang ibun temor mun 20.000 asana pel kapang di luar mun masangkan 2.000 ruang yang nang kondok paling babane masjid mangkat orang geger ke baboy punten tak kudu banyak dengki enggak Nabi Sulaiman adabu al-mu'ta biqadril mu'ti orang ngaparing ni kak yokor kemampuan sabri tak kudu banyak okay, sepenting tak didik ya mun bah didik jadi dengan ke masjid pah ngibe saya kereningan terus kadang Jumatan roh saya kereningan saya ngibe kota kamal kepada jalan penepasang kelontar sa masjid atau lekabi deh nyeku genteng ngobong kekan tahu nang mundi mamun kereningan ya wala masjid ajalan noro bunte ibu diberkau punten iya kor kekemampuan nak make apa ring sakoni belum tentu kencerna kene bisa saja kencerna raja senyumpeng ke masjid 1 juta andik PC 10 juta kali 9 juta PC nak senyumpeng ke masjid 2.000 andik PC 4.000 kapin nak kali 2.000 PC nak maka sampian saporotunya saya bagi kama banyak 1 juta ben 2.000 banyakan 2.000 di lembab masalah kak dintoh karena seabri 2.000 saporotunya saya bagi seabri 1 juta ki banyakan kare berarti beni saporotunya nah jadi 2.000 ni kesel lebih banyak tempeng 1 juta makanya sampian mun abdi ke masjid tina aja banyak kan 2.000 boy lah kebayi dodil jaya bila sama dia masjid tu tak mun pangeran kebayi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun ki pangeran ni mana baik kebayi tak repot langit kun tetia fayakun maka tetia tasek kun tetia fayakun maka tetia Allah mana kebayi kun fayakun kun bung dada kebayi masjid tak nyumpang bah ngucap masjid kun ya pak kun Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad on ini ke nomor situng kenapa nomor situng bu hilang tulat cek le burung aja diminta kita tak turun le kalau lupa kaping kata Rasulullah masjid itu akan aneh masjid itu akan asing fima baina qaumin la yusalluna fi mun masjid ni kata yen tari abajang mun masjid ni kata kenengin ibadah dak ka Allah karena aku lebih sampian sesempat mungkin manter tak apa yang ada di masjid berjamaah 5 waktu manter bisa berjamaah ke masjid amin Allahumma yang nomor 2 Rasul sallallahu alaihi wasallam ajabu wal qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi Quran nika asing Quran nika tak pantas Quran ni kata cocok fi manzili qaumin mun Quran beda situng Roma Quran beda situng tempat keng orang saya beda tempat ni kala yaqrauna fi tak toman macaan al-Qur lamba osom baca Quran mungkin tak pati osom ada apa film burlebur HP program banyak nggih napa ki lamba temar ki omplong bu ki ngangkui ateng keng maurib ongke kelangker mun tak tege isa tak boleh turun apa saya kelako ngaji dia cok abid dia masak ngaji tok yang ngaji sambil aja boleh beda cecereng lebat kalah tono yompa dia kan sini kemun lambo malah mun selamban boleh benih karo ceceleng magi cering banyak bingung ki keng ngaji lambo ni keng ki nabang ki mungkin tak pati osom ngaji ni anapa kula ben sampian sibuk kelaben HP kula bi sampian sibuk kelaben TV Quran mungkin nikah eteguk karo keng telas sen aring kesen temu ta selumari ambung lah padahal kula ben sampian tak ngaji Quran ni kebeni keng tak sempat asline punten saya pertama lakar tak niat ngaji saya nomor 2 Quran na jauh oh sabak tas lumari sabak tas dempar sementara apa jeung ibaba itu terus tak ingat makanya aku sering ngebana mun sampian tro ngaji Quran ni kakapolong ka amma saja daban ruku gunung yeting beri katok Quran sabak yeta sakatok nikah cek mun tak tege ngaji kan lu pala sampian sengkah pala sampian akrti nejak nyak banyak kan sa ayat tak apa-apa
karena khairul a'mal adwamuha wa in qallat kus kelakuan nikah maki sakone sepenting terus-terusan tak buambu tina maki gan ayat sepenting pan lima bekto ngacito marin duhur a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim taha sadaqallahul adzim. Jadi nak lu dah ada empuk. Deki mari asar tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Shadaqallahul adzim. Ya insyaallah kompoi telok hatam toh aja Bu. Keng ni kalangkong saya tempeng tak ngaji sekali. Guna ben sampean mangken aku kompoi lema. Pola hatam napa surat tu? Tak tam hatam. Arapa? Lo toman nga. Mengkana cok heran mun nak foto ku lebih sampian tak ngaji. Anak apa? Cak dapat rembung tak ngaji. Pahero jaga nak jaga aki ya. Kok ki apa jaga maulid deki kapan andina mulai jaga. Foto beri. Andina mulai tuh. Apa jeng sunat kita apa jeng dikiran kita amin. Mulai ibu andi aduh kercuk mantu ben matwarfu kenangan cung dak ngade. Kok tengah ngelosot tai tembu teu ka. Ni cek saran ke kifuk. Isa masjid. Adan Allahu Akbar dan selaki Fatihah TV juga nak abajang geluh langiding tak kupek siapa aja ngah deki kapan sponsor aduh kapan sponsor kercuk ngala uduk saja ada nak irit yampar ya deung TV na ori ngadup bere cetak kadup daja cagelak kaki saya kocangkor ho kan mantirkan mangken selamat amin Allahumma mantirkan mangken bisa ambu amin Allahumma mi pah cek saran sedebur ka amanda manupo je. Ya cuma tak kecacak makai kula libur ki ya bukan ki. Keng mantir bi Allah tak sampai ke libur dak kah makhluk kula ben sampian tak sampai makala ke liburan dak ke khalik dak ke Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Ben pole masjid saeba cai Al-Qur'an kak dinto Bapak Ibu hadirin. Roma nikah bekal titi Roma setera, bekal titi Roma seperna. Kanjeng Nabi ajabu. Zayyinu manazilakum atau nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Patera paperna romana sampian bis-shalah. Pertama kalaban salat. Nomor 2 wa tilawatil Qur'an kalaban maus Al-Qur'an. Le maksud teu ada roma kena ngibajeng. Cepun ulama dari hadis Kak Dintoh kaula ben ajunan mun abajeng fardhone ka lebih utama abajeng ke masjid. Tapi mun abajeng sunat lebih utama abajeng ecom. Ketika Roma ni kayak kenengin dua perkara, situng Al-Qur'an, 2 ngaji dari kalimat zayyinu au nawwiru, maka Roma ni kebekal tera, Roma ni kebekal pernah. Roma mun ima caki Qur'an tera Roma ribu bekal tera. Cang sapa tat? Kanjeng Nabi ada bu. Masa tat? Kula ngaji tok benarele sajus haram Roma kula pakun peteng. Ya mun ngaji sajus ari Roma na pakun peteng tekku kilometer lagi. Tako keng pulsa na tado. Saya maksud tera nih, kebeni pah tak usah lampuin. Saya maksud pernah beni tak nangkin ecet. Saya pernah nih, kaate na orang senempati. Banyak orang nih ke Roma na Roma tingkat Roma gedung keng seandi tak pernah ibung kona. Banyak tak banyak. Kula ben sampean terkadang Roma tabing selek-sek tabing pereng nih kene Roma na ondung di laut itu enceng di dojo. Para rembak keng coman makila Romani kene maki Roma tuncengan polan eke bay abojeng polan eke bay ngaci pernah tentram iat ini Rasulullah ni kata lima tak raja punten gandeng kelaban Masjidin Nabawi malah dalam riwayat Kanjeng Nabi ketika mancing saya rana kuste Kanjeng Nabi ni kepadang dari masjid artena kene pandak teu lima kuste Kanjeng Nabi keng makini kene makida pandak teu lima tak renjang Kanjeng Nabi ada bu baiti jannati rumahku adalah surgaku. Kak Dintok merupakan sebuah ungkapan keluarga Kanjeng Nabi. Kak Dintok keluarga saya Sakinah Esena mi bisa saya makila Romani kene Romana kene keng atina lega engki napa engki Romani ka makine kene kak keng mun laki bini sa edalem ni kajumper Roma makila tak pati raja keng mun edalem sa ngenengin ni karukun Romani ka lega Romana raja kasor ben ranjang ngapa debi panggung ni ko bade mun beluk kalempak ngarangi keng ngoreng atau karto makiran jangan beluk kalempak menutu karto selak kaeng tedung sing malam apa tatakuk pah ngocak sebini nyempang sokon aja nempak pampa biar colong je
selakit nyelkit kebun lauk, sebini nyelkit kebun deja. Ranjang makin lega keng mun atokar ahlina. Tak jumper atena selak tak selak. Makin ni jenak ni kene, buk setengah meter kali 2 meter ni kene, keng lagi bini akor, enggak mantan anyar deh. Dak remes teh dunga kak. Ya dak remes deh. Ya dak remes cara kak. Dak remes deh. Ya kakek jatah sengkok ibu boy. Cak gelak. Mak Encik tepak karing apa kaki buk. Maksud tas laki ya tas si bini ngampar lama ibu. Nya kuda rem bagi sampai. Apa cak macam banyak Habib dekinya kuku. Lah bila tu ni ben yang ibung deda. Sepenting rukun tadi. Keng si rukun ni kesemalarat bu. Mangka namun Romani ketak keningin ibadah orang Romani. Ketika Roma orang ni kebeni pah Romani sejan coba. Sengenengin ni sompek. Sengenengin ni karuwat. Ruwet jelasan bisa ruwet di pusat sampai dia nak jeruwet kapi lagi ruwet mantek nak atokar dok ya asli mantan mun roja atokar tak bisa kak lagi bini ni kayak roja atokar du dimak makanya mantan anyar saya ngajak geton sampean mantan ni kalain tak mun ki anyar jan selake samangken nampon napolong ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong mantan anyar mun saya babar lain lagu nah ngucak sambil marocong ki neku dong pentong lain mun ni kecelakaan mantan anyar iki napa nggih ko mantan anyar sampera anyar pokol peto mate temar ko mantan laju ko dunga laju mangke abda pakun tak pa apa setrum mado hono dia ada bik lampu dia buk mending dengan tananyar dak remah lampu tak usah co paki kentekir seng ke kebelah bengkang bodi lampu apa tepak kering apa dinari pacik saran aduh kengun mantan laju tanggi kan balake melkote langker babi ni edopor kaki mun tedung ni alain bah aduh melah tu ada betina cong ada betina remah bah minta apolong bagi apolong ada remah anak yelah apolong pada cipan lah apolong ku tak ala amada remah TV babi ni di kanteng sambil aku arek ben gurun jubah ngocak tak bisa cong orang melah tu aja kersok kersok dak remah bahaya kerja tak masuk ya gila mantan lebih akad ni kan Habib oh iya tukang kersok mantan jadi rumah itu kalau dibacakan Al-Quran benipah pernah tak cuna cet tak usah lampui keng ahli nani kapah damai selake ben si bini rang-rang atokar keng rang-rang kak muni roca atokar bu tak bisa ring lagi bini tak atokar ring bung dedo bang ngucap alhamdulillah tak bulan kabin 3 tahun makin sekali tak atokar cabrak beni karo carpak aja buk dimma bereng lagi bini tak atokar dah pernah boleh kelas kula bi sampean ring tani kiai ben nyai na atokar yang karo nyai menatukar ben kiai ini kamu natukar luar pemare ilmu Roma persis yang bung dedak menatukar ilmu Roma apa cereng keluar bah ni teng sampir telak lah jadi agil dak gitu neng bini minta antar lagi ya kata ngiding bau nasuar nomor 2 reng bini minta telak ni kata ada faidanah karena telak ni kayak orang laki nak benar boleh karo ngucak 3 kali makin ngelak tas pipah kawiri telak Coba minta antelak sama bini-bini juga. Mun minta kabin oleh korang koy. Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah yang dibacakan Al-Quran, Roma saya kenangi apa aja bu? Roma nikah, teti Roma saya pernah, teti Roma saya terak, keluarga na bekal saya, mantan saya kedua segak dintejukan badana. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lebih-lebih cepon Al Imam Ghazali itu buaki
mun sampai mantan nikah aja getelok perkara kutul halal. Sepertama rizki saya bagi kutu rizki halal. Senomor dua salawatul khams ma'al imam, bejeng 5 waktu serta na imam tak bejeng ketibi. Senomor telok nikah reng sarengan juk tojuan kileng kian dong polongan ben orang alim, orang-orang soleh keluarga ni kebekal rukun. Sepertama rizki halal dikata ning punten. Senomor dua apa jeng berjemaah lagi bini ni kemun ahli berjemaah. Aku lu sering ngabala setiap acara mantan make atau karena tak kira abid gina bangki tak kira abid arapa orang ni kemun lah biasa apa jeng berjemaah asa apa jeng ketibi tak nyaman. Para habaibku pada timin paringi jalan sekesukaan ajabis ngereng ajabis ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أسرن يا رب بلغ واغفر لنا صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم كاتر حبيب يا ترى تابين مع السلامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم يا رب بلغ واغفر يا واسع الكرم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terus nggih. Orang yang ahli berjemaah, orang ini kemun ahli berjemaah keluarga lagi bini ahli berjemaah. Maka magi atau kara tak kira abid. Anapa? Digolek kerong gue. Orang ini kemun biasa apa jeng berjemaah, apa jeng ketibi ini kata kira nyaman. Persis kula ben sampeyan apa jeng berjemaah tak nyaman. Arapa? Apa jeng ketibi tok. Nek kamu lah biasa bojong berjemaah nek bojong duhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib berjemaah, isya berjemaah, subuh berjemaah. Situmbek to bah to kar nik. Subuh atau karek narik duhur tak nyapah, asar tak sarmu. Maghrib pas selaki ongke kelangker. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Si bini ku tak kira pikiran lah. Noro enjang ko ye. Noro tempo dah cek bocing. King pun tak noro biasa nang kok berjemaah. Akhirnya si bini langalai ki ya ongke nang tupat tubun murda jen langker. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit pegelak tak sarmu. King pun tak nyampit lakar lanang kenang nyampit. Akhirnya nyampit ki ya lo jeno. Amin. Dan selagi ada tompes sarmu mun sedia jamu. Sarmu tak sarmu. Baru kana salat berjamaah. Beres tak beres satu kan. Ulan rakaat pertama ala sarmu, rakaat nomor 2 bisa laki palanceng Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Can si bini. Arapa? San misane ko. Polan si bini amin ala lanceng sih laki ya ada bah retek. Ibri mun kedirek.
keng jaman beda terkadang saja sarah to karena saja sarah beda cerita cepon selaki nyaman amin si bini nyaman hamid to karamin ben hamid njak kapan bajang wailil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini iut harap pembi ngucap iut sing ngucap amin selaki nyaman amin tempuna cek bocing ke saja ma amin can selaki papan tak kaya kaki hamid ko awas marin aja ko ibadah bisa laki Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman maloloh kenapa minta ngucap hamid cek bocing ke bini saja mah hamid nyaman je ko tak apa bal-balan iki begelum bojong dia selaki bah ngucap satu-satu ke jadi kalau sudah ibadah mun la ibadah kalako dalam compok kaula ajunan insyaallah keluarga ni bakal dadi keluarga sesae insyaallah keluarga ni bakal dadi keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma mun pak isra tidak tokar tak bisa ka engki tak bisa kengko manten kula sering ngabala eman kak diman setiap pengajian bahwasanya keluarga atokar ni kewajar yang paling penting ketika beda perselisihan beda kata sayang dalam keluarga kotu penter nimbang laki bendeng bini apa sebab mencepon ringbung deda ni kan ngocak cek sampai gara-gara ojen sehari ni umur setahun peleduk nggih artinya cek sampai gara-gara situng kesalahan kebagusan senyak banyak pah tada argana sama sekali cek sampai tak mungkin pah banyakan kelero nasi bini tak mungkin banyakan salah nasi laki makanya ketika bersalah tempeng iya cek tang laki biasa laki manusia biasa sementara manusia ini kal insanu mahallul khoto'wan kalau namanya manusia pasti kena salah kena lupa sering kula ngabala setiap pengajian mun bedereng bini terolake selaki na tak keliru sekali alaki manusia alaki punggan apa boy mun reng laki abini tero bini saya tak salah sekali abini orang abini ketepung mun kengkiknya manusia selaki orang si bini orang pakun salah ada manusia ni kata andi salah cuman ketika beda salah kau sering ajunan di ulama ipakon tempeng tak kira banyakan salah anak orang kina bangki reng bini mengalami 3 fase kemudaratan beda telok musakko sereng bini ia alamin reng laki tak terasa panapaan su'ubatil hamli senomor 2 su'ubatil wilada senomor 3 su'ubatil rado'ah reng bini ngandung reng bini nyusuin reng laki beda si bisa ngandung kalau mengandung si tokang termasuk sini ku umik ni aduh mondeng laki pas sampai ngandung jak macam mengandung ngongguan kini kebela ngandung pe keleng laki fuki deng laki mil periksa ke dokter tak obi corona pak gula periksa atau obi penyakit kang dokter sampean mun periksa mas beni sini kepeleman gelu kedik tedung sing malam mah lekuk cegan tedung kemi pertama kali bedai putol ki bekak tentu kemi nabi kula periksa ke laboratorium mak de pangki deki penyakit napa sampean mule ongku selaki Jogan tedung ki laku kemi, mari kemi na bedi botol pa hisaba ibu benda meja. Si bini tak tahu cek beda kemi asabuan kening dumpak. Ya labi si bini tak kok iki-iki. Etek ko botol lah kosong, polan botol lah kosong pa iki begelem jeding bi si bini. Kemi tibi. Ya ngebok iki. Kapan mereka kemi tibi pa ibu beli boleh bi si bini ke benda meja deh. Selake tak tahu iki ko kol beluk ke masake. Dokter masuk ke laboratorium pukul sangat sampai pukul 12 tak keluar bisa meriksa kemi aja akepek dokter keng pah kemi apa pah bedengak di kemi dari laki njak pukul 12 kapan keluar ditanya aki katin apa pak pangki saya periksa pangki mas sakit napa gula benih masalah sakit deh mas napa pak positif corona gula pak benih positif sakit mas sampian positif ngandung makin aku blak selaki jika roboh langsung kini kebelah ngandung langsung roboh ke lengan sampai kul 12 nagin ram seram je pun lah beleman ke lupa ku lekuk lah kemi boleh periksa boleh tekuk king berdisi kelero boleh selaki dapat kebengkau debi sebini yang boy jedeng roman arami cek pocat kaki kak king sakit apa palang lek pun setia lu palang sakit apa kaki kak benih king sakit apa kak positif derem kak ku tak apa ngandung lek engkau setia njak si bini saya gelak tega belkot pada ben soonan niku saporan gula asli kita kok iki-iki di sampian arap boleh asli kami na sampian dumpa kok iki-iki di kule kente kami kul terus sekandung benih sampian kul kaki sekandung le engki alhamdulillah
Nah ini kan yang laki mun benti bi ke bela ngandung kelengger mun deng bini saya ngandung sujud apa reng laki tak tahu cek ngandung berak makanya reng laki mun tahu cek ngandung ni ke berak coba nyari nyiur berdang 2 kilo sampai kata abung put ban sampir cek bitabit 2 minggu bae mun tak mincret ya berak tak berak buk berak ngandung lain rembiing su'obatil wiladah opo seajen terkadang ampo bade semalam tak mereka tarik napas keluarkan tarik terus nak terus nak terus oh kapan ada ije make laki lek apa yang laki pada pikiran mungkin tak keluar buk oborok ke timur ke laut ke dajiki yang laki bagi bingung rokok dia habis 3 bungkus gitu pada yang bingung iki cuman ring bini ni ke antara udik ben mati cuman ontong syariat justru kanjeng Nabi menyatakan man mata tulqan mata syahida mun bada orang bini pah mati dalam keberadaan rembi maka ni syahid fil akhirah itunya wajib perabati pada ben orang mati biasa ing akhirat budian tidak boleh beli sini kecuali swarga na Allah saking dari raja na kencerna orang ngandung ben orang bini alahiraki pas sabar buke ya mak kita sabar kin sampean kieu sing ngandung bukan ki siapa sing ngandung deui ibu kia kesera cuman sampean tak gratis sejenis ketika anak ni keluar maka embuung ni kekayaumin waladatha ummuha anak ang ni kata andik tu seembuung ni kepada ben rembik lambak keluar di embuung dia anak ang tandik tu seembuung tandik tu sakia saking dari rajana kencerna orang bini rem makanya ketika anak ni keluar korpas tu seribu makanya sampean rembik pun tahun bu mak le korpas kapi yang ki tusan apa nih? Tepak kering apa dina dia pajak saran kan? Tus. Wasu'ubatir rado'ah melarat nyusue. Yang laki tak tahu. Padahal wajib nyusue ni ke bini reng bini, enggih. Nyusue ni ke wajib orang lah. Reng laki. Can siapa tak? Reng laki. Lah artinya cepun ulama fikih mun badereng bini tanda nyusui anak wajibnya dereng bini lain untuk nyusui anak selaki ni benih bini boleh aku pak eranya dereng bini lain benih bini boleh gak muntennya dereng bini bajar untuk nyusui anak ang maka dalam kitab fikih ni kemun beda orang bini tak lem nyusui anak tibi mun tak king di selaki bajar wajib majar yang laki ni karena nyusui ni keaslinya kewajiban tanggung aki benih ke orang bini tapi ke orang lah lagi dari bagus sering mung dedari ya makin nyusui anak berapa polo engki alhamdulillah tidak minta bajaran ke selaki salah tak minta bajaran selaki ngomong siapa gila itu sehingga aku mikir nggak kejadian. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti tempeng ketika berpermasalahan iya ya tang bini banyak laku na lain laku sa Eroma reng bini lakarta alaku keluar keng Eroma reng bini magi laku na ni keni antak lemare amasa aba komba arakora sapuan nabu reba reng kesen nggih teti mun tempeng sene ke insyaallah kula ben sampean tak panggempang duson tak panggempang pegel tak panggempang mang sebaliknya mun bada atau kareng bini bi reng laki reng bini pada mikir tang laki ya manusia tang laki ya laku nasara reng laki ni kemangkat ki laku mulai lemah tak uning panas tak tahu ojen bahkan reng laki ni kecepon orang sampai ngakui ilmu na koceng banyak reng laki ni kebengal pati takut lapar banyak reng laki alaku ke Malaysia keker di bangunan mati alaku ke Kalpinang ke Gritei mati alaku majeng tekelem tak balik ya mun beli boleh ke ngalangoy bini kita gelem lagi demi saya bini banana saya keren saya bini ni kecil bini tretan bini boleh temu raja yang saking tanggung jawab karena epakon ben perintah sering Islam tak ada boleh ketika ta'in kalaban akdun nikah eja gebi reng laki odi ben mate sehingga tanggung jawab terbesar bagi seorang istri itu adalah jatuh kepada seorang suami pramila gak dinto reng laki berangkat ki laku mulai malam tengah ada tega bungkok kriking tega teti pol-pol kapi saking dari sarana alako keng ketika atokar etempeng iya tang laki bah tak salah sekali cek tang laki manusia bentang boleh tang laki laku na sara laku na nyiksa mun la pada petang tempeng insyaallah maki atokar tak kira nulle buk engki na bangki lamun la mantan ni ke saya mun la selaki saya ke sebini saya ke selaki maka cepon ulama mantan ni ke bekal andi anak ni ke saya kia engki mangkana
fasa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau laki-laki menemukan ketidakbaikan, mun badereng laki mangki kata sayang dari reng bini, selaki sabar. Sabarikah reng bini mangki kata sayang dari reng laki, sebini sabar. Maka pun Allah, fa'asa an takrahu syai'a, bisa saja kau leben ajunan becik ke situng perkara, tapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi dari kata bagusan ni kau sabar ben eja kaja, insyaallah bekal paringi khairan katsira, kebagusan sebanyak. La al Imam Ibnu Abbas ngarti khairan katsira nika cepon auladan mubarakin otabe auladan solihin. Laki bini kor sabar bedepak napan cek panggempang atokar, cek panggempang manglo, cek panggempang duson, cek panggempang meredeng, kor sabar ketika mangki kata sayang di dalam rumah tangga, maka bi Allah bekal paringin nak foto sesae, nak foto sebagus, nak foto seatoro karing tuanya lepin tunya akhirat mantan segadua segak dinto badana. Amin Allahumma amin Allahumma. Makanya Quran ini menyatakan nisaukum harsul lakum, reng bini nikah sabe na reng lake ana pemi ko cak sabe ni ke tempat tak orang namen orang manca ni ke montro bagus sebeni dari bini sa sekutu bagus sabe na kutu becek. Makanya sangat menentukan anak nikah saya tak saya mantan bini nih. Makanya tu aki manter mbak sapangku mbak Fadilatul Hasanah manter pedeti orang bini soliha. Amin. Mun labak Fadilatul Hasanah ni kateti orang bini soliha, insyaallah putrana kapi teti putra sebagus kapi. Amin. Insyaallah putrana solihin ben solihat. Amin Allahumma. Makanya pada bi aing ngakuan ni kesenapa kan keluarga nak tolong ibu anapa ni ketolo ibu mi paju kuda ben sampian melekap pi tolo ibu jaringan ni coba kuda ben sampian sabak jual 500 ada ring meleh. Anapa ni kami paju tolo ibu situ ngala senah ni kalak paju tolo ibu keng pulan bedenah beni marga aing beni mun tak percaya cek ni keselarang bedenah coba bi sampian buka cek luangi aing totak ke plastik jual ben plastik ke mun paju saya ibu kula majere 100.000 ke sampian keng cek uti kapi mun pah paju kapi banyak orang tanggang kau dina dia tak kira baju apa beden selarang saya dikecukan manusia beden ni kena saya paling larang napa jang beden orang ni kemakilah bagus anak ang keng munring tua dua eng tak bagus tetang kecuriga ke anak ni kak engki napa engki bagusin anak keng ring tua na tak bagus apa curiga pahandi anak bini muntuk bagus apal Quran pah bedreng laki mak masemak minta tetang ke kapialang lang cong kakek mak masemak ke anangan nurwa kocang engki apa cong keng tak takut kakek cong ya punten anang bagus cong cangring bung cedek lambak roh kelentang je buah nama rongki mun laring tuan dengan lantang maki budung tengkih kok padahal anang saya keng hun beda ni kering sepo tak bagus curiga pas balik makin embung bagus bapak ang saya embung bojang manem nutup aurat tak tahu mana rasa noreng mun neng aja ke mak repat tak man kak keman pah andi anak anang bek meleng. Nah, nang tar kata tangkul lepas kaca pentong ben betul deh. Bagian kempong rabus kapi pun kada gedeng propu kapi. Tatang kita kira berdua ngajak ngocak. Beda apa yo? Lora keridu harara kana. Iya paling keng beda musibah. Situ kan ngocak. Torot cek kiri helap je helap. Beni helap masyarakat. Keng pelanting sepona bagus embung saya bapang saya anak makita saya kiar bagus sebi orang kak. Iki napa ki? Makanya kebeda dua nih terutama ring sepo bini monda dua nikah bagus mangken erabui ajunan sedaja sompeng doa di panjenengan sedaja insyaallah sekedua nikah saya mulai sekedua nikah saya anak insyaallah saya mulai anak nikah saya kasayan kesenangan nikah abali ke sekedua boleh insyaallah pada abali ke kuleban sampian orang sebeda sekitar mantan nikah manter sekak dinto badan. Amin Allahumma amin Allahumma. pramila kak dinto mantan sekedua dalam saya tempati ajunan eka di masaos biasa aki maca Al-Quran biasa aki elaksan aki solat berjemaah umpama tak bisa karena segak dintok berjemaah ni kasi arai masjid berjemaah selakong saya ni kai masjid cuman dalam kitab fikih ni kai bahas munreng laki apa jeng ke masjid ternyata si bini eroma pas apa jeng ke TV tak berjemaah reng laki ni ke kama bagus apa jeng ke masjid makle berjemaah tempat tamuljah otaba apa jeng compok makle si bini berjemaah ulama ni kayak tafsir mun selake ke masjid
pah sebini apa jeng ketibi tak berjemaah, maka yang laki ini lebih fokus apa jeng eroma mak le sebini berjemaah. Kalau ben catatan masjid berjemaah lain umpama selaki tak ke masjid, artinya selaki bani imam oh tabak makmum keng dua-duaan ben imam mah makin makmum mun dua-duaan ben imam maka pandai ketantar karena dia berjemaah masjid kan banyak makin masjid dua-duaan malah abdi seketibi siapa jengki ketibi mari nazikiran ketibi komat ketibi mari komat pah maju ke peimaman ngimami tibi makmum tibi engki pokoknya pah borongan ni ketibi ada menikan tu ada sebanyak ni kayak coba kak coba temor ki mendina tak jak ngojak kok yang mbok mole nak koi. Sehingga ketika sudah dijaga insyaallah keluarga ni kebekal saya terutama mantan sekedua mangken antara Mas Muhammad Roni kelaban Mbak Fadilatul Hasanah manter bi Allah jaga ipa saya ben manter putrana ipa tina foto solihin ben solihat amin Allahumma apa penting itu aki mantan sekedua manter bagusah putrana manter bagusah Al Imam Ghazali Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali menyatakan mantan nikah termasuk tujuan sepaling raja keluarga selain ibadah dak Allah ben ittiba li Rasulillah ngereng kanjeng Nabi seyar pagi nak foto tako sampai tak andi keturu maka ada tu aki sekedua ni kemantan Allah lekas saya paringin nak foto amin ben samuka nak foto sekeluar dari mantan sekedua sareng Allah ya berarti nak foto solihin ben solihat amin Allahumma pon saya ulangi lagi al masjidu gharibun masjid nikah aneh masjid nikah asing fima baina qaumin la yusalluna fi mun masjid tak kenengnya bajang mun masjid tak iyan taren maka masjid nikah aneh masjid nikah asing. Nomor 2 wal qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi mun Quran bada setung tempat ternyata orang sebada ilmu tempat ni kata toman ngaji dak Al-Quran. Nomor 3 cepon kanjeng Nabi wal qur'anu gharibun fi jawfil fasik Quran ni kata pantes mun cekak irung kerung na orang fasik napa orang fasik nikah musirrus sagair ala kudu sakene keng ros terusan ni kene ana jeling bengkong jeling pokang keng tak uambu benare nikah fasiknya mana hari bari ya Allah ring ngaburdaan makin lelebu dah jeling aki gule sebab sekalian masuk ke jalan poros dari jalan raja mobilnya kak macet tak bisa bahkan orang auncoran cek benyang apa cang gula ternyata aburdaan keliling auncoran sebini beda ya ada selaki beda budi ilmu mobil gula mikirnya mana aburdaan dia jadi cang gula colok kaburda mata katongkeng wah sebini saya ada kek kelampian ki cabul deun kelampian ketat pasingan kuibak semua lempo lebur pala tahu lontong banyak gelu berdasar ki maletuk atas letuk kaya reng ki ini mobil kaya pikiran pola aku lecak turun lagi ya boy cang gula ke bawah ki coba repot gula beli mobil melak padang bengkong dia mun gula metem supir metem kening tabrak bengkong dia kaya pikir gula pola ajak nyale apa boy mobil pikir boleh mantai celing kaya badang ki ahli baca Al-Quran keng tak ambu dari kelakuan dosa fasik ini kecukan tak pantas dia pun kanjeng Nabi jadi fasik ini pun ulama berdua sepertama imma alako kelakuan dosa kene keng tak buang-buang sekali kota be alako dosa raja maki sekalian ini ke fasik mungkin nggak sini ku umik nih kene ke fasik nih kengki menter gula ban sampian meskipun termasuk kategori fasik menter disepora bi Allah amin arslina Quran la baca Quran la imaus keng coman kelakuan dosa tak bisa ambu kula ban sampean nek mun rojak dosa tak bisa kak lagar manusia ni kena salah kena lopah cuman yang paling penting ketika ala ko dosa kula ban sampean telok ni kayak kelaku pertama kastah nomor 2 ambu nomor 3 niat tak abalia boleh ni berarti la tobat cuman mun kula ban sampean ni mangken kasteking leku abali boleh mungkin lakar tak aninya keng tabeli tak napa keng muni beli boleh lah ini ki cari dengan di masjid kula ban sampean komo sama istighfar astagfirullah wal azim astagfirullah keng kapan keluar di masjid ngibasan dala kancana jang malaikat jam piara colong ji colong istighfar so ko nangico jadi sepenting lah niat tak boleh boleh usaha untuk tak tapangki kelaban maksiat umpama keng tapangki kula ban sampean berarti keng coba menteri sepora amin Allahumma yang nomor 4 dan nomor 5 hadis ini termasuk situng tongkel kanjeng Nabi adabu ar-rajulus salihu gharibun
fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq. Ini kasih nomor 4. Nomor 5, wal mar'atu salihatu gharibatun fi yadir rajuli sayyi'il khuluq. Mun bada orang laki abini, selake la bagus, selake la soleh, andi bini na tak norok bagus ka selake, tak norok solihah. Nika gharib pun kanjeng Nabi tak pantas asli nik. Sabarika al mar'atu salihatu gharibatun, reng bini sesolihah, reng bini la sae bagus ka selake atoro, king selake tak bagus ka bini, nika pada tak pantas debun pun Gusti kanjeng na. Sehingga mun la selake bagus si bini noraki bagus, mun si bini bagus selake noraki bagus, mun la pada bagus wa duang insyaallah teti orang sekenging rahmat Allah, teti keluarga sesai apolong beni cuma itunya sampai ke akhirat insyaallah tak asa bisa boleh manter mantan sekadua sekak dinto bedena. Amin Allahumma. Seterakhir nomor 6 kanjeng Nabi kak dinto adabu wal alimu gharibun fi ma baina qaumin la yastami'una fi. Orang alim, kiai, ustad, guru kak dinto aneh asing. Mun kiai para ulama kak dinto ampun tak perengaki debuna. Mun kiai ampun tak jaga akhlak ngadep akhlak ke kiai katinapa, akhlak dek ke guru katinapa. Mun nikah ampun tak jaga cepon kanjeng Nabi koca aneh otabe asing otabe ni benian. Al-Imam Nawawi menyatakan ba'idatun anil munasabah, tak pantas. Lambak orang ke kiai ini keluar biasa kayak kita, di luar biasa. Malah lambak kula ki enga, ikir saya berang compok ni kemun beda kiai aca habis kiai sepo. Au mulai ki pakir luar sandal ni kala toro aki. Engki, lambak ni kemun beda ustad dari bara, ibun temur santri ni kala mancing. Mun mangken macam-macam pak ustad lebat penguan, kening tabrabi santri ni. Lambak ni ketengati orang, mun kocak aja mak kiai abu tako, mun kocak pau na kiai tengati lambak. Malah si Abbas ni kata ke mancing keluar telur malam king marga aja gedau na pau, takut geger. Mun mungkin macam-macam pak kiai andi pau pah bua telok murni murda ada, garam ingi bagi masako ke atas. Salah dia senai asarongan tak asli lebaran. Lebur sedang gerandeng beni karo pau netto. Cak gila ni bini tak tahu kaki buk. Kaki sampun naik cak gila. Menter kaula ajunan zaman mangkin si akhir zaman mangkin si ngoncok sebanyak fitnah iman kak diman semendem ni kebisa ipa selamat ta amin Allahumma. Tempat lain masjid itu tutup kaula ban ajunan menter ta apa ada di masjid amin Allahumma. Mungkin tempat lain banyak Quran compok tapi tak ibaca compok kaula ajunan Quran menter bisa ibaca saben bekto amin. Selamaus Al-Quran tapi ki banyak alaku kemaksiatan artinya Quran baca keng tak iya malaki tak teti kalakuan kelaban baru kana pengajian malam mangken manter Quran beni cuma ibaca tapi bisa iya malaki amin Allahumma. Reng laki sebagus manter sebini nur abagus, orang bini sebagus laki na manter nur abagus, mantan sekadua selaki manter teti orang laki sesoleh, sebini manter teti orang bini sesolihah amin Allahumma. Sehingga selaki ini keteti rajulun mudakkarun, laki selaki ongku senyander kata buna Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Beni karo teti reng laki tapi manter teti laki sebini teti orang bini ongku imra'atun muannasatun bini secek bini ing senyander kata buna Allah fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Beni cuma teti reng bini tapi manter teti bini amin Allahumma. Dan terakhir manter kaula ajunan bisa aja ge tata krama de para ulama, para masyayikh, para guru semulang ilmu de kaula ajunan sehingga ilmu saya kaula bi kaula ajunan napa boleh benya sakoni keng mun cara nak ngaule ilmu kota bede kaureng sampun abri ilmu akhlak ni kai jaga kaula sampean insyaallah ilmu na barokah ilmu na manfaat teti ilmu bisa tetilan-tilan selamat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dintoh keran sebisa pada pak ampun pukul 11:30 istiwa kol 12 ko tumareh karena ni ke acara mantan kol 12 ni kapolanan bekto na cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 okay. Jadi mungkin kurang setengah jam ni ko sedeng deki bendu ang ben molena kol 12 acara pas mareh karena mun mantan ni ke aslinya tak foto ka mau itu ni kangki ni kebeni yang ker sing ngamal lagi na saya kocak ni ka siapa nih kini agelang
Jadi semoga sanau sakodik saya pada pak mungkin beda keleroh beda salah dari saya pada pak nyun saporah setadak batas epon manabi beda hal-hal setak perju ke keleroh salah kekeliruan kesalahan kak ditumur ni umber dari keendengan ben kebuduan batan kaulah nyun saporah ben nyun pelerasaki manabi beda bener dari saya pada pak kebeneran kak dituminan kefadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.